A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me?
यानी एक स्पैरो बनाएंगे। तो अपने पेंसिल और कागज ले आइए और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्पैरो का सिर बनाएंगे। एक छोटा सा गोल आकार बनाइए। अब सिर के नीचे थोड़ा सा बड़ा अंडाकार आकार बनाइए, जो उसके शरीर का रूप होगा। अब हम स्पैरो के पंख बनाएंगे। उसके शरीर के दोनों किनारों से हल्के से 2 छोटे अंडाकार आकार बनाइए। ये पंखों की जगह है। अब स्पैरो के पूंछ को बनाएं। उसके शरीर के निचले हिस्से से कुछ लंबी लाइनें खींचिए। अब उसके पैरों के लिए 2 सीधी लाइनें और उनके नीचे छोटे से अंगूठे जैसा आकार बनाइए। अब बारी है स्पैरो के चेहरे की। उसके सिर पर एक छोटी सी नुकीली चोंच बनाइए। फिर चोंच के ऊपर एक गोल आंख बनाइए। आंख के अंदर एक छोटी सी गोल बिंदी भी डालिए, जिससे चिड़िया और भी प्यारी लगेगी। वाह! अब जब हमारी स्पैरो तैयार हो गई है, तो हम इसे रंगों से और खूबसूरत बनाएंगे। सबसे पहले उसके शरीर के लिए हल्का ब्राउन रंग लगाइए। अब उसके पंखों और पूंछ को थोड़ा डार्क ब्राउन रंग से रंगिए। आँखों के लिए काले रंग का इस्तेमाल करें और चोंच को पीले रंग से भरिए। क्या देख रहे हो? अब हमारी स्पैरो बिल्कुल तैयार है। कितना मजा आया है ना? तुम भी इसे जरूर बनाएं और हमें बताओ कि तुमने इसे कैसे रंगा। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम बहुत सारे और ड्राइंग वीडियो लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए खुश रहो और रंगों